وزیر اعظم شہباز شریف کا رواں ہفتے دورہ سعودی عرب متوقع۔ وزیر اعظم 2 روزہ دورے پر 6 یا 7 اگست کو روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ پاک سعودی عرب تعلقات خطے کی صورتحال زیر غور آئے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا NDMA ہیڈ کوارٹرز میں نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر کا دورہ۔ چیئرمین NDMA نے مانسون صورتحال آفات سے نمٹنے کے انتظامات پر بریفنگ دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا جان و مال کے تحفظ کے لیے مکمل تیاری اور مؤثر ادارہ جاتی رابطوں پر زور۔ ہنگامی صورتحال میں فوری اور مؤثر رد عمل کو ناگزیر قرار دیا۔ کہا پاک فوج سول انتظامیہ اور NDMA کی ہر ممکن معاونت کے لیے مکمل تیار ہے۔ ریسکیو اور بحالی کی کارروائیوں میں پاک فوج بھرپور کردار ادا کرے گی۔ آزاد کشمیر میں 2 حلقوں پر الیکشن، ووٹوں کی گنتی اور نتائج کا سلسلہ جاری۔ LA 27 مظفر آباد 1 پر پیپلز پارٹی کے سردار جاوید ایوب آگے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے سردار تبارک علی دوسرے نمبر پر ہیں۔ LA 28 مظفر آباد 2 میں پیپلز پارٹی کے امیدوار بازل نقوی آگے۔ نون لیگ کے چودھری شہزاد محمود پیچھے۔ ایران سے آبنہ ہرمز پر معاہدہ آج یا کل ہو جائے گا، امریکہ کا دعویٰ۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا آبنہ ہرمز میں محفوظ جہاز رانی سے متعلق عمان اور ایران کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے لیے بات چیت جاری ہے، امید ہے معاہدہ جلد طے پا جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا آج یا کل آبنہ ہرمز دوبارہ کھولنے کا معاہدہ طے پانے کا امکان ہے۔ معاہدے کے تحت آبنہ ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت یقینی بنائی جائے گی۔ گزشتہ چند دنوں میں صورتحال کشیدہ رہنے کے باوجود کئی تجارتی جہاز آبنہ ہرمز سے گزر رہے ہیں۔ ایران کے پاس آخری موقع ہے، معاہدہ کر لے ورنہ پچھتائے گا۔ آبنہ ہرمز کل تک مکمل طور پر کھل جانی چاہیے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا مذاکرات کا دعویٰ اور دھمکی ساتھ ساتھ۔ کہا ایران پر توکن حملے کا فیصلہ کر لیا تھا، ہمارے ارادے کا علم ہوا تو ایران نے خود فون کر کے کہا کہ پلیز حملہ نہ کریں، ہم معاہدہ کر لیں گے۔ سفارتکاری کو آخری موقع دینے کے لیے حملے مؤخر کیے۔ ایرانی سپریم لیڈر کی مشیر میجر جنرل محسن رضائی کی امریکہ کو سخت وارننگ۔ کہا ایران اپنے موقف پر قائم ہے کہ ہرمز امریکہ کی شرائط پر دوبارہ نہیں کھلے گی اور نہ ایران آبنہ ہرمز میں کسی دوسرے راستے کی اجازت دے گا۔ امریکی بحری ناکہ بندی جاری رہی تو سخت جواب دیں گے، جنگی جہاز یا فوج آئی تو نشانہ بنائیں گے۔ امریکہ ایران تنازع کے سفارتی حل کی کوششیں جاری ہیں۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا پاکستان اور دیگر ثالث ملکوں سے قریبی رابطے میں ہیں، فریقین کے درمیان تجاویز اور مسودوں کا تبادلہ کیا جا رہا ہے، مذاکرات کی بحالی کے لیے پیش رفت ہو رہی ہے۔ اب تک کسی معاہدے پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ مذاکرات کی بحالی کے لیے جنگ بندی، آبنہ ہرمز میں آزاد جہاز رانی اور جہازوں پر حملے روکنا ضروری ہے۔ کوشش ہے قلیل مدتی حل کے ذریعے مذاکرات دوبارہ شروع کرائے جائیں اور ثالثی کا عمل مکمل طور پر بحال ہو سکے۔ علاقائی سالمیت کا دفاع کرے گا، تنازع کو وسعت دینے کا ارادہ نہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے واضح کر دیا، کہا ایران امن کا خواہاں ہے مگر دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ایرانی صدر نے یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ استعفیٰ نہیں دے رہے، استعفیٰ دیا تو اس کا باضابطہ اعلان کریں گے۔ حکومت اور مسلح افواج میں مکمل ہم آہنگی ہے، وہ فوجی دستوں سے مکمل رابطے میں ہیں۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کے رشتہ دار باقر قرازی نے دعویٰ کیا تھا کہ صدر پزشکیان 28 بار استعفے کی دھمکی دے چکے۔ سپریم لیڈر نے خبردار کیا کہ اب استعفیٰ آیا تو منظور کر لیں گے۔ پیٹرول 3 روپے 39 پیسے فی لیٹر سستا ہونے کا امکان، ڈیزل کی قیمت میں بھی 4 روپے 7 پیسے فی لیٹر کمی کا امکان۔ اوگرا کی منظوری کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق حتمی نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ بلاول دل بڑا کریں، لیڈر شکست پر روتے اچھے نہیں لگتے۔ وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں پاکستان کا ہر علاقہ پنجاب جیسا ترقی یافتہ بننا چاہتا ہے۔ کشمیری عوام نے ہمیشہ کام اور کارکردگی کو ووٹ دیا۔
वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती है कराची की तरक्की और ट्रांसपोर्ट की मशहूरी तो ड्रामों में तफरीह के लिए इस्तेमाल हो रही है। भाई मानना पड़ेगा, कराची की बस में सफर हो रहा है, सफर हर कदम पुरखतर हो रहा है। डीगी सेनेटर अफनानुल्लाह का कहना है हमारे लिए उल्टी और सीधी गिनती मसला नहीं, हम अपने 24 करोड़ लोगों के साथ खड़े हैं। जब मुकाबले पर पीपल्स पार्टी हो तो किसी को धांधली की जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस सिफर है, यही वजह है उन्हें वोट ही कोई नहीं पड़ा। कराची का हशर सामने है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का एनडीएमए हेडक्वार्टर्स में नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का दौरा। चेयरमैन एनडीएमए ने मानसून सूरत हाल आफात से निपटने के इंतजाम पर ब्रीफिंग दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तैयारी और मौसर इदारा जाती राबितों पर जोर। हंगामी सूरत हाल में फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल को नागुज़ीर करार दिया। कहा पाक फौज, सिविल इंतजामिया और एनडीएमए की हर मुमकिन मुआवनत के लिए मुकम्मल तैयार है। रेस्क्यू और बहाली की कार्रवाइयों में पाक फौज भरपूर किरदार अदा करेगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जेल में मुलाकात करा दी गई। जेल कॉन्फ्रेंस रूम में तकरीबन 45 मिनट तक मुलाकात जारी रही। बुशरा बीबी से फैमिली की मुलाकात भी करा दी गई। बुशरा बीबी से बेटी और भाभी की मुलाकात कराई गई। Oil sector in both Pakistan and Iran trust each other and stand ready to trade, which they have already been doing for a very long time. And it is our duty as policymakers to provide them predictable environment. पाकिस्तान और ईरान का दो तरफा तिजारत $10 अरब तक पहुंचाने के आज़म का इरादा। इस्लामाबाद में पाक ईरान 10वां मुश्तरका तिजारती कमेटी का इजलास। वजीर तिजारत जाम कमाल ने पाक ईरान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द हतमी शक्ल देने पर जोर दिया। कहा सरहदी लॉजिस्टिक्स, कस्टम्स और कार्गो नकलो हरकत में हाय रुकावटों का खात्मा नागुज़ीर है। मुश्तरका सरहदी मंडियों के कयाम और इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज से दो तरफा तिजारत में नुमाया इजाफा होगा। ईरानी वजीर सनअत और तिजारत डॉक्टर अताबिक ने पाकिस्तान को ईरान का तवीलुल मुद्दती स्ट्रेटेजिक तिजारती शराकतदार करार दिया। कहा कराची और गवादर बंदरगाहों के रास्ते इलाकाई तिजारत और लॉजिस्टिक ताउन बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान ने चीन से $1.3 अरब रीफाइनेंसिंग की दरखास्त कर दी। ज़राए के मुताबिक टर्म्स एंड कंडीशन जल्द फाइनल होने पर रकम रवा माह ही मौसूल हो जाएगी। रीफाइनेंसिंग के अमल को जल्द मुकम्मल करने के लिए चीनी हुकाम से बातचीत जारी। रकम मौसूल होने से ज़र मुबादला के ज़खायर को सहारा मिलेगा। गुज़श्ता माह जुलाई में $2.2 अरब की बैरूनी अदायगियां की गईं। पाकिस्तान ने गुज़श्ता माह $1.3 अरब का चीनी कमर्शियल कर्ज उतारा था। कोर कमांडर पेशावर के सेंट्रल पुलिस ऑफिस पेशावर का दौरा। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। आईजी खैबर पख्तूनख्वा और दीगर आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। कोर कमांडर पेशावर ने पुलिस शोहदा की यादगार पर हाजिरी दी, फूल रखे और दुआ की। IGKP ने अमन अमान, इंसदाद दहशतगर्दी और रियासती रिट के नफाज पर ब्रीफिंग दी। कोर कमांडर पेशावर और IG का दहशतगर्दी इंतहा पसंदी को हर कीमत पर मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का आज़म। कोर कमांडर पेशावर की पुलिस जवानों से मुलाकात हुई, हौसला अफजाई की और दहशतगर्दी के खात्मे के आज़म का इरादा किया। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने मोहसिन नकवी की तायीद कर दी। कहा सिस्टम बैठ गया, नए निजाम की जरूरत है। नए सूबों के कयाम पर मोहसिन नकवी से किसी लेवल पर इख्तलाफ हो सकता है। पंजाब आबादी में दुनिया के 172, सिंध 154 और खैबर पख्तूनख्वा 160 मुल्कों से बड़ा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी नए इंतजामी यूनिट्स बनने नहीं देंगी। नए सूबे बनाएं, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाएं, डिविजन्स को सूबा बना दिया जाए। मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए या नहीं, ARY न्यूज की पोलिंग कैंपेन में वोटिंग का सिलसिला जारी। लोगों ने राय देना शुरू कर दी। टीवी पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 97% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दिया। 3% ने मुखालफत की। फेसबुक पर 95% लोग नए सूबे के हामी, 5% ने मुखालफत की। यूट्यूब पर 75% लोग नए सूबों के हामी, 25% ने मुखालफत में राय दी। व्हाट्सएप पर 70% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दिया, 23% ने मुखालफत की, 6% ने लिखा पता नहीं।
इंस्टाग्राम पर 65% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दिया, 30% ने मुखालफत की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 64% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दिया, 30% ने मुखालफत और 6% ने पता नहीं दर्ज किया। पोलिंग का अमल अब भी जारी है। आप इन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर वोट कर सकते हैं या टीवी पर दिए गए नंबर पर अपनी राय दें। नौजवान ताजिर मीर रजा को गोली पीछे से मारी गई, गोली जिस्म से आर पार हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ, लाश 24 से 36 घंटे पुरानी थी। लाश फूली हुई और चेहरा इंतहाई खराब था। एमएलओ जराये का कहना है चेहरा खराब होने की वजूहात सर के तफसीली मुआयने से मिल सकती थी। लाश के सीधे हाथ पर भी कुछ मशकूक निशानात पाए गए। तस्वीर में चेहरे पर थोड़ी के नीचे भी एक जख्म नजर आया। पोस्टमार्टम किसी सीनियर की ज़ेरे निगरानी किया जाता तो सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ हो सकती थी। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ। लकी मरबत में मुतादिद खवारिज जहन्नुम वासल, कई के जख्मी होने की भी इत्तलात। दहशत गर्दों के मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है यकीनी बनाया जा रहा है अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रहे, मकामी आबादी को नुकसान न पहुंचे। सिक्योरिटी फोर्सेस की केपी में पायदार क़याम अमन और दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहीं। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों का स्पेल, चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा दी, 2 अफराद जान बहक। रात भर जारी रहने वाली तूफानी बारिश से मुतादिद इमारतें जमी बोझ, तेज हवाओं से बिजली के पोल गिर गए। लैंड स्लाइडिंग के बायस पेशावर, चित्राल शाहराह, चित्राल गूनी मेन शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। सवात में शदीद बारिश के बाद नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, कालाम से महूढंड का जमीनी रास्ता बहाल कर दिया गया। बारिशों के बाद जिला शांगला में दरिया सिंध के बहाव में इजाफा, जिला इंतजामिया ने दरिया किनारे दफा 144 नाफिज कर दी। हजरत दाता गंज बख्श अली हजमेरी के उर्स का आखिरी रोज, मुल्क भर से आए जायरीन की उर्स की तकरीबात में शिरकत। मज़ार के अहाते में महफिल समा का भी इनेकाद किया गया।